ইউটিউব সাবস্ক্রিপশন থেকে শুরু করে দৈনিক যত পণ্য আছে ভারতের বয়কট করা হোক। আচ্ছা, আমাদের অর্থনীতি, কৃষিখাত এবং অবকাঠামোকে ধ্বংসের জন্য তারা এই পানি সন্ত্রাস চালাচ্ছে। এই যে ইন্ডিয়ান যে চ্যানেলগুলো আছে, ইন্ডিয়ান যে প্রোডাক্টগুলো আমরা ইউজ করছি, এগুলো যেন আমরা বয়কট করি। Wake up to reality. आज जिस तरह से बांग्लादेशियों का बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेशियों को अपनी जो तरक्की थी वो हजम नहीं हो रही थी। अच्छा खासा था यार, वो बिल्कुल तरक्की कर रहा था। हम लोग पाकिस्तान में उनके एग्जाम्पल दे रहे थे कि यार टक्का हमसे बेहतर चला गया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंडियंस के साथ बुरा सलूक किया और जिस तरह से उनको मारा पीटा, टोटली एंटी इंडियन हो गए। स्टिल मोहम्मद यूनुस एंटी इंडियन ही है जनाब। तो बांग्लादेश में मुझे लगता है अगर इसी तरह से चलता रहा तो बांग्लादेश फिर उसी टक्के पे आ जाएगा और फिर हम यही कहेंगे भाई अब तो टक्का भी हमसे गया गुजरा। अब ये मुझे तो लगता है इनको मरने के लिए कोना भी नहीं मिलना। मरने के लिए नहीं, बांग्लादेश अब बिल्कुल कंगलादेश बनने वाला है। ওই বাংলাদেশের বান্দির পোলারা তোর বাত তো সহি পুরুষের বাচ্চারা ইন্ডিয়ার জিনিস বালানো, ইন্ডিয়া যায় ডাক্তার দেখাস, ইন্ডিয়া সামান আইলে খাইতে ইয়ারস, বয়কট করস, তো ইন্ডিয়ার আকাশ বিমানও ব্যবহার করিস না, সে বাড়ি যেতে ইয়ারসি। গো মা, আমি ভিডিও চাইতে চাইতে বুঝিনি কত বেশা করতাম গেছিলাম। এই ভিডিও দেখার পরে থাকলে বলো কার মুখে কি গেছে কই ও যে চলার লাগছে অন্য মিয়ার কুচি কুচি তেল মালিশ করে দিত আবার তালাও আইয়ে না ডরে। ও ও ও আগুন জ্বলে রে, নিভাইবার মানুষ নাই, কাইজার বেলায় আছে মানুষ, নিভাইবার বেলায় নাই, আগুন জ্বলে রে।